निश्चित रूप से बड़ भाई सुशांत सिंह जो देहांत होइए एटा केवल खाली पश्चिम ओडिशार क्षति नहीं से कि केवल विजु जनता दल एटा क्षति नहीं से क्षतिटा समग्र ओडिशार राजनीति जगत रे गोटे चर्चित व्यक्तित्व सुशांत दादा थिले आम समस्त को छाड़ी से चली गले जिन समय से नहीं जीवार कथा से समय आज आमको समस्त को छाड़ी चली गले आम तांकर वियोग रे बहुत मर्माहत आज बहुत बड़ क्षति विशेषकर पश्चिम ओडिशार बहुत बड़ क्षति आम आज सहीचु तांकर भलिया नेता गोटे आम पाइबार्टा आम असंभव से सब बेले लोकंर सहित रोते लोकंर सुख दुख रोते अंचल विकास रे तांकर बहुत बड़ भूमिका थिला तीन थर भटली विधायक हिसाब से एवं मंत्री पूर्वतन मंत्री हिसाब से ये अंचल बहुत सेवा कर आमर बहुत बड़ क्षति आज सुशांत सिंह मुझे जड़े राजनेता के नहीं हरई मुझे जड़े समाज सेवी के हरई जाए गोटे राजकुमार के हरई जाए गोटे प्रजा हिसाब से मोर दुख है। सुशांत सिंह 17/6/1973 जन्म में एतकी सब जान मरण तारीख सब मुई आउ कि जान छोड़ दिन मन 2 वर्ष पिता तेजराज सिंह माँ सुरेश्वरी देवी बाउसान मुरा गानु जनमान काश्यप गोत्र जाति राजपूत आर कर्म राजनीति और समाज सेवा किंतु राजनीति तली पड़ी जाऊला सब बेले समाज सेवाटा ही आगे रोला। सुशांत सिंह गोटे कथा खाली मुझे कहमी ये समाज सेवार गोटे अनन्य प्रतीक जो देखिए से हूँ सुशांत सिंह आज जाति धर्म वर्ण निर्विशेष राजनीति ऊर्ध्वे उठिक सबू वर्गर सबू धर्मर और सबू राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष श्रद्धांजलि देवार लगी ये पड़िया के आसीचन यहाँ बहुत बड़े कथा है। खाली गोटे अफसोस मोर रहा जे हेन्ते भारत वर्षरे सिंहर संख्या कम हो गले राजनीतिर गोटे सिंह के सबुदिन लगे आम हरालु इटा मोर सबुदिन लगे अफसोस रहा। सुशांत सिंह अमर आत्मार सदगति लगी महापुर ठाने मोर बिनती है फेर का जदि सुशांत सिंह पुनर्जन्म फिर आसुन फिर आमर अंचल जन्म होन इटा भगवान कंठार मोर बिनती है। 2009 मसीह जो प्रथम थर करे मु विधानसभा गली से थर मध्य सुशांत सिंह जाइथिले एवं मोर साइड सीट रे बसथिले तेणु भाई भाईर संपर्क बंधुर संपर्क किंतु ता भितर आम 15 वर्ष कंटिन्यूसली आम रहिलु मु बहुत गुड़े जिनस आखिरे देखी सी जड़े अति लोकप्रिय नेता अहंकार शून्य परोपकारी एवं वेरी डाउन टू अर्थ जहाँ कहलु लोक मानकर सुख दुख प्रत्येक कथार सुशांत सिंह ठिया कौ पिलार पाठ पढ़ा कहार देह खराब बुढ़ा बुढ़ी माने तीर्थ जीवे एवं कहार पुलिस केस कहार विभिन्न जमीबाड़ी केस प्रत्येक क्षेत्र में मुझे देखी ताकू छाड़े एरिया केमती डेभलपमेंट हो पार प्रत्येक क्षेत्र में सुशांत सिंह भरपूर अवदान रही एवं आज ओडिशा एक सुयोग्य संतान को हरई बसला अद्वितीय नेता तांकर लोकप्रियता आपण एत वर्षा सत्वे आप देखिए हजार हजार संख्यार लोक एठार उपस्थित अच्छा एवं मु सबुठार बहुत बड़ कथा से निजर खाइबा पिया को ध्यान दौन लोक सेवा करने बहुत समय मु पहुँचला बेले नहीं भी सांगे ना 4टा 5टा हो गला चलो मिसिक लंच करदे यही भाया गोटे मु गोटे फैमिली मेंबर भाया थी कारण प्रथम सी बोधे जीतवा पर राउरकेला जो जाइए प्रथम आम घर को जाइए तेणु मोर घरे बापा माँ से भी गोटे पुओ भाया ग्रहण करते एठारे से सुशांत परिवार भी मत बड़ भाई सम्मान देते तेणु आम गोटे मोर परिवार गोटे मोर डाण हाथ कटला भाया आज लगुच ये दुख केबे भी सही हम ना तेणु मु निश्चय माने व्यक्तिगत भाव में मु आज बहुत निजको असहाय मन कर बहुत बड़ क्षति होता मुझे स्वीकार करदा स्वीकार करे भटली एवं बरगढ़ अंचल गोटे बहुत बड़ क्षति होगला। सुशांत सिंह देहांत रे गभीरतम प्रदेश श्रद्धांजलि दौचे आर जो आमर ये अंचल जो क्षति घटी पूरण नहीं पारे बहुत बड़ गोटे आमर ये अंचल गोटे क्षति है ये गोटे नेताटे आर थे आसवाटा संभव नहीं लगवार प्रकृति में से गोटे जननेता थे गोटे लोकप्रिय नेता थे एवं तल स्तर लोक मान सागर बहुत जड़ित थे गरीब लोक मानकर बहुत सुविधा असुविधा सब छिड़ा होते एवं मोर गोटे निजर गोटे व्यक्तिगत मोर अनुभव अनेक समय मुझे भुवनेश्वर बासभवन के जाइछे और बासभवन गला गोटे मुझे ऑब्जर्व करूली आमर ये अंचल 2 जन 4 जन जेन मैंने चिकित्सा लगी बोलिक भुवनेश्वर के जाऊे से भाया लोक रोले
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ରଖୁ ବି ଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ତାମାନେ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳ ସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଅସଂଖ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଆଜି ଏଠାରେ ଆମର ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦଉଛନ୍। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କ୍ଷତି ଘଟିଛେ ତା ପୂରଣ ହେବାଟା ମୋତେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାଇଁ ଲାଗବାର। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନାଇଁ ନେଇପାରନ୍। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେ କି ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ, ଗରିବମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭଟଲି ବିଧାନସଭାରେ 3 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଆଜି ଦିନ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକ ଆସିକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲି। ଭଗବାନ ଠାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଏବଂ ଇଏ ସମୟରେ ଯେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଇଏ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ସମୟ ଅଛି ଇଏ ଖରାପ ସମୟଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୋର ଜଣେ ସେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ହେଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ବାଦ ବିବାଦ ଅନେକ କଥା ଥିଲା, ଆମର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଥିଲା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ। ଏବଂ 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ସବୁଠି ଆମେ ମିଶିକିରି କାମ କରିଥିଲୁ। ଏପରିକି ଛତିଶଗଡ଼ର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଶିକିରି ଇଏ ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ତ ପହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବଳ କହିବାର୍କେ ଚାହିଁବି ଯେ ମାଟିର ନେତା ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଯଦି ସେବା କିଏ ଯୋଗାଉଥିଲା ବୋଲେ ସେଟା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ହରେଇଛୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମେଲାପି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକରି ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଲାଗି ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ ହିସାବରେ ସେ ସେବା କରିଛନ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ 24/7 ସେ ସେବା ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ନେତାକେ ଆମେ ହରେଇଛୁ। କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳର କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରାଜନୀତିକ ଇଏରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଯେନ୍ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି କାମ କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଇଁ ତ କହିମି ଉପନିର୍ବାଚନର ବେତାଜ ବାଦଶାହ କିଏ ବେଲେ ସେଟା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କୁ ଜିତଉଥିଲେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ବି ତାର ମାନେ ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସେ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାଲ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ କହି ଦେଉଥିଲେ ଏତିକି ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି। ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜିତଉଥିଲେ। ତ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ନେତା ଆଜି ଆମର ଭିତରେ ନାଇଁନ, ଯିଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଇଛେ। ଏନ୍ତା ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ମନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଗୋଟେ ନେତା ଯେ ଖଟି ଖୁଆ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ସମାବେଶ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଏখানে ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଫେର ଥରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରମି। আর ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଠାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମି
तांकर परिवार के शक्ति दोन साहस दोन एतकी कामना करी माँ ठाणे फेर थोड़े प्रार्थना कर। आज श्री सुशांत सिंह शोक सभा मु आज आसी श्री स्वर्गत श्री सुशांत सिंह बहुत भल और बहुत लोकप्रिय नेता थिले। केवल यही माटीर नुहे से ओडिशा सारा चर्चित। तांकर दुईटी गुण थिला। गुटे हेला सहज तांकर जो प्रकृति सहज स्वभाव आर गोटे थिला झालबुड़ा परिश्रम कर पारथिले। सार्वजनीन जीवन रे एई दुईटी गुण अति दरकार आउ तांकर भितरे सेटा भरपूर थिला। आमे आज समस्ते तांकर स्मृति रे आज भेटुचु आज अच्छु एठी। माँ समलेई को मोर यही प्रार्थना कि तांकर अमर आत्मा को शांति दियन आर यही अंचल रू तांको भलिया प्रतीक है अनेक पिला माने बाहरंतु शहे शहे सुशांत सिंह बाहरंतु कहीं तांको परिश्रम तांको सहज स्वभाव पाई से लोक मानक मन भितरे गोटे तांकर स्वतंत्र परिचय करथिले। से श्री नवीन पट्टनायक मान्यवर श्री नवीन पट्टनायक आमर सभापति अत्यंत प्रिय लोक थिले। एई अंचल पई से बहुत काम करचंती। तांको आमे केबे भूली परिबा नहीं। आउ एई क्षतिटी मु कहबी सारा ओडिसा रो आज तांको स्मृति रे ब्लड डोनेशन कैंप करा होची। एमितिया काम को ही आमको आगु को नहीं कि जिबार अछि। आउ एई माँ समलेई को मोर प्रार्थना एई माटी रु आउरी पिला सेमती बाहरंतु जे निष्ठा एवं समर्पण सहित ओडिशा माँ पाई ओडिशार जनसाधारण पाई काम करिवे। अंचलवासी पे कोन मेसेज रहइबो? एटा तो पवित्र माटी पवित्र माँ समलेई को माटी इतिहास और परंपरा कला संस्कृति रो माटी। एई लोकन को मु एई अंचलर लोकन को एई माटी को कोटि कोटि जुहार। माँ समलेई को सामना रे प्रार्थना सुख समृद्धि और शांति समन को जीवन दियन।